লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। খুদে কা সির নিহালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যারা এই কয়েকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির আমার সাথে করেছেন, আমার সাথে পড়েছেন, তারা ছাড়া বাকিরা হাত উঠাই। যারা যারা পড়েনি, ঈমান আল্লাহ দেখতেছেন কে পড়ে কে পড়েনি। যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির মুখে উচ্চারণ করেনি তারা হাত উঠাই। ঈমানদার নাই এখানে? সবাই ঈমানদার। এই তো মাশাআল্লাহ, সবার 70-70 বেশি ঈমানদার আছে। সবাই হাত উঠাই যারা পড়েনি। কোনো আবদার না, কোনো নালিশ না, এমনিই দেখতেছে। হাত উঠাবেন না? তাহলে পড়া লাগবে। পড়বেন সবাই ইনশাআল্লাহ? কারা কারা পড়বো এখন থেকে হাত উঠাই। মারহাবা। হাত উঠাইছেন তো? পড়বেন বলেছেন, এটাও আল্লাহ তাআলা দেখছেন। যদি না পড়েন তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে জবাব দিন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ये दौरे अपने बराहीम की तलाश में है। ये दौरे अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कि दिल को गर चमकाना है, गर ईमान बनाना है। কারা কারা দিল চমকাইতে চায় হাত উঠাই। যারা ঈমান বানাইতে চান তারা আমার সাথে শরীক হবেন। লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর। दिल को गर चमकाना है, गर ईमान बनाना है, मिल्लत को बतलाना है और नगरी नगरी गाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह। दुल्हाए गुलशन में है, फनकारों की फन में है। दुल्हाए गुलशन में है, फनकारों की फन में है। हर दिल की धड़कन में है और हर मोमिन की मन में है। ला इलाहा इल्लल्लाह,
ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ